ہم سب نے، آپ نے، میں نے کبھی نہ کبھی یہ ضرور کیا ہوگا، کسی کو بس دیکھا، اس کے ایک دو کام دیکھے اور فوراً فیصلہ سنا دیا، یہ اچھا ہے وہ برا، یہ بہادر ہے وہ بزدل. لگتا ہے جیسے یہ ہمارے فطرت میں شامل ہے، فوراً کسی نتیجے پر پہنچنا. لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ جو لیبل ہم لگاتے ہیں، یہ جو فیصلے کرتے ہیں، کیا یہ واقعی ہمیشہ درست ہوتے؟ کیا انسان وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ بدلتا نہیں ہے؟ آج ہم اسی کافی پیچیدہ مگر بہت دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں. ہمارے پاس پروفیسر ڈاکٹر احمد علی بروہی صاحب کے خیالات ہیں، جو انسانی فیصلوں اور یہ جو اخلاقی تبدیلیاں آتی ہیں نا، ان کی گہرائیوں کو چھوتے ہیں. یہ گفتگو خاص طور پر ان کے ایک مضمون ہیومن ججمنٹ بٹوین پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر، اس سے لیے گئے کچھ اہم نکات پر مبنی ہوگی. تو آج کا ہمارا مقصد یا کہہ لیں مشن یہ سمجھنا ہے کہ انسان بدلتا کیسے ہے، اور جب ہم کسی کو پرکھنے لگتے ہیں تو اس کے ماضی کو دیکھیں، حال کو دیکھیں یا مستقبل کو، کس پہلو کو کتنی اہمیت دینی چاہیے. اصل سوال تو یہی ہے کہ یہ جو انسان ہے جو مسلسل بدل رہا ہے، اس کا ایک طرح سے منصفانہ اندازہ وہ کیسے لگایا جائے. آئیے اس پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں. تو شروعات اس بنیادی خیال سے کرتے ہیں کہ انسان کوئی جامد چیز نہیں ہے، وہ بدلتا رہتا ہے. اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، کوئی نیا فلسفہ نہیں ہے. قرآن کریم میں بھی سورۃ الرعد کی آیت 11 میں بڑا واضح ارشاد ہے، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے نفسوں میں ہے. یہ آیت تو لگتا ہے جیسے تبدیلی کی ذمہ داری خود انسان پر ڈال رہی ہے. بالکل. اور یہ آیت آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے تبدیلی کے دو پہلوؤں کو جوڑتی ہے. ایک طرف تو الہامی پہلو ہے کہ بھئی ختمی قدرت اللہ ہی کی ہے، لیکن دوسری طرف انسان کا ارادہ، اس کی کوشش، اس کا بھی ذکر ہے. یعنی تبدیلی بس ایسی آسمان سے نہیں ٹپکتی، اس کی خواہش، اس کی کوشش وہ انسان کے اندر سے شروع ہوتی ہے. اور اسی بات کو آپ دیکھیں امام علی علیہ السلام نے کتنے عملی انداز میں فرمایا ہے. یہ نہ دیکھو کہ کوئی شخص کیا تھا، بلکہ یہ دیکھو کہ اب وہ کیا بن گیا ہے. یہ بہت بہت گہری بات ہے. یہ ماضی کو بالکل رد نہیں کر رہی، لیکن جو فیصلہ کرنے کا مرکز ہے نا، وہ حال کو بنا رہی ہے. مطلب یہ کہ کسی کی اصل شناخت اس کا آج کا کردار، آج کا رویہ ہے، نہ کہ وہ پرچھائیاں جو ماضی میں رہ گئیں. یہ سننے میں تو بہت منطقی لگتا ہے. بالکل. لیکن عملی زندگی میں ایسا کرنا اتنا آسان کیوں نہیں لگتا؟ ہم کیوں وہ ماضی کے لیبل سے چمٹے رہتے ہیں؟ کیا ڈاکٹر بروہی اس رویے کی کوئی وجہ بتاتے ہیں؟ جی، ڈاکٹر بروہی اس کی کئی وجوہات کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ایک تو ان کے خیال میں یہ غیر یقینی صورتحال کا خوف ہے. دیکھیں نا، ماضی تو معلوم ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں کیا ہوا تھا. حال بدل رہا ہے اور مستقبل تو بالکل نامعلوم ہے. تو لوگ ماضی کی بنیاد پر ایک فکس سی شناخت بنا کر شاید خود کو زیادہ محفوظ محسوس کرتے ہیں. دوسرا، لیبل لگانا آسان ہے. کسی کی شخصیت کی جو پیچیدگیاں ہیں ان کو سمجھنے میں تو محنت لگتی ہے. بس اچھا یا برا کہہ دینا یہ ذہنی طور پر کم محنت والا کام ہے. مجھے یہاں مولانا رومی کا وہ قول یاد آ رہا ہے، میرے ماضی سے مجھے مت پرکھو، میں اب وہاں نہیں ہوں. جب ہم کسی کو اس کے ماضی میں ہی قید کر دیتے ہیں نا، تو ہم صرف اس کی تبدیلی کی جو صلاحیت ہے اس کی نفی نہیں کرتے، بلکہ ایک طرح سے اس کی انسانیت کا ہی انکار کر رہے ہوتے ہیں. ہم اسے وہ موقع ہی نہیں دے رہے کہ وہ بڑھے، وہ سیکھے، وہ بہتر بنے. اور اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ کیا یہ صرف اس ایک شخص کے لیے مطلب ناانصافی ہے، یا اس کے کوئی بڑے اثرات بھی ہوتے ہیں معاشرے پر؟ نہیں، اس کے اثرات بہت گہرے ہیں. یہ رویہ معاشرے میں ایک طرح کا اخلاقی جمود، ایک ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے. سوچیں اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی اور اسے ہمیشہ اسی غلطی کی بنیاد پر پرکھا جائے، تو کیا اس کے دل میں بہتری کی امید باقی رہے گی؟ کوشش کمزور پڑ سکتی ہے نا. ڈاکٹر بروہی اسی نقطے پر زور دیتے ہیں کہ ایک توبہ کرنے والا گنہگار جو اپنی غلطی کو پہچان کر اسے سدھارنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ روحانی اور اخلاقی طور پر اس شخص سے کہیں بلند مقام پر ہو سکتا ہے جس نے بظاہر کبھی کوئی بڑی غلطی نہیں کی، لیکن وہ اپنی جگہ بس منجمد ہے. اس نے کبھی خود کو دیکھا ہی نہیں، کچھ سیکھا ہی نہیں. تو یہ جو مستقل لیبل لگانے کی عادت ہے، یہ صرف غیر منصفانہ نہیں، یہ مایوسی پھیلاتی ہے اور انسان کی جو روحانی نشو و نما ہے نا، اس کے امکان کو ہی ختم کر دیتی ہے. تو اگر ماضی حتمی پیمانہ نہیں ہے اور مستقبل ہمارے ہاتھ میں نہیں، تو پھر
फिर तवज्जो किस चीज पर देनी चाहिए? डॉक्टर ब्रोही के मुताबिक लगता है हाल ही वो वाहिद हकीकी आईना है जो किसी की मौजूदा कैफियत, उसकी आज की सच्चाई उसको जाहिर करता है। ये बात इमाम जाफर as-सादिक अलैहिस्सलाम के उस कौल से भी मतलब मिलती जुलती लगती है। मोमिन गुनाह में गिर सकता है लेकिन तौबा उसे पहले से बुलंद कर देती है। इसमें एक उम्मीद है, एक रास्ता नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हाल जो है ना वो सिर्फ एक लम्हाती तस्वीर नहीं है, वो माजी के तजुर्बात का, सीखे गए असबाक का, की गई तौबा का, इन सब का नतीजा होता है। और साथ ही वो मुस्तकबिल के इरादों का, इम्कानात का बीज भी होता है। डॉक्टर ब्रोही ये तजवीज़ करते हैं कि किसी फ़र्द को समझने के लिए सिर्फ ये ना देखें कि वो उस वक्त कहाँ खड़ा है, बल्कि ये देखें कि उसकी तब्दीली की सिमत, उसकी डायरेक्शन क्या है। क्या वो अपनी गलतियों से सीख कर बेहतरी की तरफ जा रहा है या वो गफलत और पस्ती की तरफ माइल है। ये सिमत जो है ना वो उसकी नीयत, उसकी कोशिश, उसके अंदर जो कशमकश चल रही है उसकी अक्कासी करती है। एक रुकी हुई तस्वीर तो धोखा दे सकती है लेकिन हरकत की सिमत ज्यादा मायने खेज होती है। अच्छा, ये तो हुई इंसानी सतह पर परखने की बात, लेकिन आपने शुरू में इल्हामी पहलू का भी जिक्र किया था। डॉक्टर ब्रोही के मजमून में मुस्तकबिल और खुदाई फैसले का भी जिक्र आता है, उसका क्या मतलब है? जी, डॉक्टर ब्रोही इस फर्क को बहुत वाज़ेह करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान जो है वो हाल और माजी की बुनियाद पर अंदाज़ा लगाता है और हमारा इल्म तो नामुकम्मल है, जबकि अल्लाह का इल्म कामिल है। वो ज़ाहिर को भी जानता है, बातिन को भी। माजी, हाल, मुस्तकबिल सब उसके सामने अय्यां हैं। इसीलिए हतमी और कामिल फैसला सिर्फ अल्लाह ही का हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मशहूर फरमान है ना, इन्नमल आमालु बिल खवातीम, यानी आमाल का दारोमदार खात्मे पर है। ये हदीस तो हमें एक तरह से झंझोड़ती है कि भाई किसी के बारे में हतमी राय कायम करने में जल्दबाजी मत करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी के बारे में अच्छा या बुरा होने का हतमी फैसला करने का हक ही नहीं है। एक राय बना सकते हैं, एहतियात बरत सकते हैं, लेकिन वो जो फाइनल वर्डिक्ट होता है ना, हतमी फैसला, वो सुनाने का हक हमें नहीं। क्यों? क्योंकि मुस्तकबिल हमसे पोशीदा है। इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक कौल इसकी बेहतरीन वजाहत करता है। आप फरमाती हैं कि इंसान मौत के बिल्कुल करीब आकर भी अपना रास्ता बदल सकता है। एक शख्स जिसने पूरी उम्र ईमान में गुजारी, हो सकता है आखिरी लम्हात में ईमान से फिर जाए, और एक जिसने सारी जिंदगी कुफर में गुजारी, हो सकता है आखिरी सांसों में सच्चे दिल से ईमान ले आए और निजात पा जाए। तो जब तक किसी की जिंदगी की कहानी मुकम्मल ना हो जाए, उसका आखिरी बाब लिखा ना जाए, हम कैसे कह सकते हैं कि उसका अंजाम क्या होगा? इसीलिए अल्लाह ने ये फैसला अपने पास रखा है। हमारे फैसले हमेशा हमेशा आर्जी और महदूद ही होते हैं। ये तो ईमान और रूहानियत की बातें हो गईं, लेकिन क्या नफ्सियात, साइकोलॉजी, वो भी इस तब्दीली की कोई वजाहत करती है? आखिर इंसान वक्त के साथ, तजुर्बात के साथ अपना रवैया क्यों बदल लेता है? कभी कभी तो बिल्कुल ही उलट हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर ब्रूही इस नफ्सियाती पहलू पर भी तफसील से बात करते हैं। वो बताते हैं कि इंसानी रवैया कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि बस खींच दी और ख़त्म। ये तो मुसलसल बनता बिगड़ता रहता है। हमारे तजुर्बात, ख़ास तौर पर गहरे जज्बाती तजुर्बात, जैसे मोहब्बत है, नफ़रत है, कामयाबी, नाकामी, धोखा, वफादारी, ये सब हमारे अंदर तब्दीली लाते हैं। एहसास जुर्म यानी गिल्ट, वो एक बहुत बड़ा मुहर्रिक है। जब इंसान को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास होता है ना, तो वो उस बोझ को उतारने के लिए खुद को बदलने पर मजबूर हो सकता है। माजी के सदमात, ट्रॉमा जिसे कहते हैं, वो भी शख्सियत पर गहरे निशान छोड़ते हैं और रवैये बदल देते हैं। माहौल का किरदार तो है ही, उस पर हम आगे बात करेंगे। और सबसे अहम मेरे ख्याल में खुद आगाही यानी सेल्फ अवेयरनेस, अपने ख्यालात, अपने जज्बात, अपने आमाल को समझने की सलाहियत। जितना इंसान खुद को जानता है, उतना ही वो शऊरी तौर पर अपनी इस्लाह कर सकता है। आपने एहसास जुर्म की बात की, क्या वो कॉग्निटिव डिसोनेंस का जो तस्वुर है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है? डॉक्टर ब्रोही ने इसका जिक्र किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल।
کوگنیٹو ڈسوننس یا جسے ہم ذہنی تضاد کہہ سکتے ہیں، یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے جب ہمارے جو عقائد ہیں یا ہماری جو اقدار ہیں اور ہمارے جو اعمال ہیں ان میں ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص خود کو ایماندار سمجھتا ہے لیکن کسی موقع پر کسی مجبوری میں یا کسی لالچ میں بے معنی کر بیٹھتا ہے۔ اب اس کے اندر ایک بے چینی، ایک تضاد پیدا ہوگا، ڈسوننس۔ اس بے چینی کو ختم کرنے کے لیے وہ یا تو اپنے عمل کا کوئی جواز تراشے گا، ارے بھئی مجبوری تھی، سبھی تو کرتے ہیں، یا پھر وہ اپنے رویے کو اپنے عقیدے کے مطابق بدلنے کی کوشش کرے گا، یعنی آئندہ ایمانداری پر قائم رہے گا۔ یہ جو اندرونی کشمکش ہے، یہ بھی تبدیلی کا ایک اہم نفسیاتی محرک بنتی ہے۔ اور ضمیر کا کیا کردار ہے سب میں؟ ڈاکٹر بروہی نے ضمیر کی مثال آئینے سے دی ہے، یہ بڑی دلچسپ تشبیہ لگی مجھے۔ ہاں، یہ بہت خوبصورت مثال ہے۔ ضمیر، آپ سمجھے، روح کا آئینہ ہے۔ جب یہ صاف ہوتا ہے تو انسان کو اپنی اچھائی، اپنی برائی بالکل صاف نظر آتی ہے۔ لیکن جب انسان مسلسل غلطیاں کرتا ہے، ان پر پردے ڈالتا ہے، جواز تراشی کرتا ہے، تو یہ آئینہ گناہوں کی، غفلت کی گرد سے دھندلا جاتا ہے۔ پھر اسے اپنی اصل صورت یا تو نظر نہیں آتی یا وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ آئینہ ڈاکٹر بروہی کے مطابق ٹوٹتا نہیں ہے، صرف دھندلا جاتا ہے۔ خودآگاہی، غور و فکر، سچے دل سے توبہ، اصلاح کی کوشش، یہ سب اس گرد کو صاف کر سکتی ہیں اور ضمیر پھر سے چمک سکتا ہے۔ یہ جو اندرونی اخلاقی جدوجہد ہے نا، یہی انسان کے روحانی اور نفسیاتی ارتقاء کی بنیاد بنتی ہے۔ کبھی کبھی کوئی جذباتی چوٹ لگتی ہے یا کوئی سماجی دھوکہ ملتا ہے، وہ بھی انسان کو اتنا جھنجھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنے پورے نظام اقدار پر، اپنی ویلیو سسٹم پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی رویے میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ نفسیاتی عوامل تو زیادہ تر اندرونی ہوئے، لیکن انسان اکیلا تو نہیں رہتا نا، وہ معاشرے کا حصہ ہے۔ تو یہ سماجی عوامل یعنی لوگ، ماحول، یہ کتنا اثر ڈالتے ہیں؟ امام علی کا وہ قول تو بہت مشہور ہے صحبت کے بارے میں۔ جی، امام علی علیہ السلام کا وہ قول، عقل مندوں کے ساتھ بیٹھو تم ان میں سے ہو جاؤ گے، جاہلوں کے ساتھ بیٹھو تم ان میں شمار ہوگے۔ یہ سماجی اثر پذیری کی، جسے ڈاکٹر بروہی سوشل کنڈیشننگ کہتے ہیں، بہترین مثال ہے۔ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان کی سوچ، ان کے معیار، ان کے رویے، وہ غیر محسوس طریقے سے ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ قبولیت کی خواہش یعنی نیڈ فار ایکسیپٹنس، مسترد کیے جانے کا خوف، فیئر آف ریجیکشن، اور دوسروں کی تقلید کرنا، امیٹیشن، یہ سب چیزیں ہمیں معاشرتی سانچوں میں ڈھالتی ہیں۔ تو اچھی اور بری صحبت کا فرق کیا ہوتا ہے پھر؟ مطلب یہ کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیے، اچھی صحبت جو ہے وہ انسان کی اخلاقی ذہانت، مورل انٹیلیجنس کو جلا بخشتی ہے۔ اچھے دوست، نیک لوگ، وہ آپ کو اچھائی کی ترغیب دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، مشکل وقت میں صحیح مشورہ دیتے ہیں، آپ کی غلطی پر ٹوکتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ رہ کر آپ کے اندر بھی نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اس کی بالکل برعکس، بری صحبت آپ کو برائی پر اکساتی ہے، گناہوں کے لیے جواز فراہم کرتی ہے۔ ارے کوئی بات نہیں، ایک بار سے کیا ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ آپ کے ضمیر کو سلا دیتی ہے۔ وہ آپ کی جو اخلاقی حس ہے نا، اسے تباہ کر دیتی ہے۔ ڈاکٹر بروہی اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کی اندرونی تبدیلی کا آغاز ہی ماحول کی تبدیلی سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص بری عادتیں چھوڑنا چاہتا ہے تو اکثر اسے یہی مشورہ دیا جاتا ہے نا کہ بھئی اپنا ماحول بدلو، اپنی صحبت بدلو، کیونکہ پرانے ماحول میں رہ کر پرانی عادتوں سے پیچھا چھڑانا اکثر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ جاننا شاید ہمیں اپنی یا دوسروں کی عادتوں کو سمجھنے میں کچھ مدد دے سکتا ہے۔ جی، انہوں نے ایک طرح کا سفر بیان کیا ہے کہ کیسے کوئی رویہ یا عمل آہستہ آہستہ ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ مراحل عموماً موٹے طور پر اس طرح ہوتے ہیں۔ پہلا ہے مشاہدہ، یعنی ایکسپوژر، یعنی سب سے پہلے ہم کسی رویے یا عمل کو اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں یا اس کے بارے میں سنتے ہیں، یہ پہلا تعارف ہوتا ہے۔ دوسرا، اندرونی قبولیت، انٹرنلائزیشن۔ بار بار دیکھنے یا سننے سے وہ چیز پھر اجنبی نہیں رہتی، ہمارا ذہن اسے ایک طرح سے معمول کا حصہ سمجھنے لگتا ہے، ہاں بھائی یہ تو ہوتا ہی ہے۔ تیسرا ہے جواز تراشی، جسٹیفیکیشن۔ اگر وہ عمل ہماری اقدار سے، ہماری ویلیوز سے ٹکراتا ہو تو ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے ہم بہانے یا جواز تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا کرنا کیوں ضروری ہے یا اس میں اتنا حرج بھی نہیں۔
चौथा मरहला है अमल, एक्शन। जवाब मिलने के बाद हम खुद वो अमल कर गुजरते हैं, पहला कदम उठा लिया जाता है। और पांचवा, आदत बनना, हैबिट फॉर्मेशन। बार बार करने से वो अमल हमारी आदत बन जाता है, फिर हमारी फितरत सानिया। अब इसे करने के लिए शऊरी कोशिश या जवाब की जरूरत भी नहीं रहती, वो खुद ब खुद होने लगता है। तो इस पूरे अमल को समझने का फायदा क्या है? फायदा ये है कि अगर हम अपने अंदर या किसी और के अंदर कोई मनफी रवैया या आदत देखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि ये रातों रात पैदा नहीं हुई, इसके पीछे पूरा अमल कार फरमा है। और अगर हम इसे बदलना चाहते हैं तो हमें इस सिलसिले को, उस चेन को कहीं ना कहीं तोड़ना होगा। या तो एक्सपोजर कम करना होगा, यानी बुरे माहौल से बचना, या इंटरनलाइजेशन को चैलेंज करना होगा, क्या ये वाकई मामूल की बात है? हरगिज नहीं। या फिर जस्टिफिकेशन को रद्द करना होगा, नहीं ये गलत है, इसका कोई जवाब नहीं बनता। या एक्शन से पहले खुद को रोकना होगा, या फिर शऊरी कोशिश से इस हैबिट को तोड़कर एक नई मुस्बत आदत अपनानी होगी। तब्दीली के लिए इस अमल में मुदाखलत जरूरी है, ये खुद ब खुद नहीं होती। ये सब जानने के बाद भी हकीकत में लोगों को समझना, उनके बारे में कोई दुरुस्त राय कायम करना, ये इतना मुश्किल क्यों रहता है? डॉक्टर ब्रोही ने किन चैलेंजेस का जिक्र किया है इस हवाले से? कई चैलेंजेस हैं वाकई। एक तो ये कि लोगों के असल इरादे, उनकी नीयतें वो अक्सर छुपी होती हैं। हम तो सिर्फ ज़ाहिरी अमल देखते हैं, उसके पीछे की नीयत क्या थी, क्या मजबूरी थी, वो हम नहीं जानते। दूसरा, जज्बात अक्सर अक्ल पर हावी हो जाते हैं। गुस्से में, मोहब्बत में, हसद में, खौफ में इंसान वो कुछ कर गुजरता है जो शायद वो आम हालात में कभी ना करे। तीसरा है हमारा माशरा अक्सर ज़ाहिरी कामयाबी को, दौलत को, शोहरत को सराहता है, इखलास या किरदार की मजबूती को नहीं। इससे भी हमारी परख गलत हो सकती है। चौथा, हम अक्सर नतीजे देखकर फैसला करते हैं। उस नतीजे तक पहुंचने में क्या जिद्दोजहद थी, क्या मुश्किलात थी, क्या कुर्बानियां थी, उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। और पांचवा, जैसा हमने पहले बात की, इंसान में तब्दीली अक्सर बहुत आहिस्ता, बहुत गैर महसूस तरीके से आती है। आज का इंसान कल जैसा नहीं होता, लेकिन ये फर्क इतना मामूली हो सकता है कि हमारी नजर में ही ना आए। तो इन सब में आपके ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? मेरे ख्याल में, और डॉक्टर ब्रोही भी इसी तरफ इशारा करते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज ये तस्लीम करना है कि किसी एक शख्स की पूरी ज़ात, उसकी मजमूई कदर का तयन उसके किसी एक अच्छे या बुरे अमल की बुनियाद पर नहीं किया जा सकता। हर इंसान एक पेचीदा कहानी है जिसके कई बाब हैं, कुछ रोशन हैं, कुछ तारीख हैं। इसे एक उन्वान, एक लेबल में कैद नहीं किया जा सकता। हमें ये समझना होगा कि हम सब वर्क्स इन प्रोग्रेस हैं, हम सब एक सफ़र में हैं। ये समझ अगर पैदा हो जाए तो शायद दूसरों के लिए हमदर्दी और बर्दाश्त का मादा भी पैदा हो जाए। जब समझना इतना मुश्किल है और तब्दीली इतनी पेचीदा, तो फिर इखलाकी तौर पर बेहतर बनने के लिए, इर्तिका के लिए क्या किया जा सकता है? क्या डॉक्टर ब्रोही कुछ अमली तजावीज़ भी देते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। वो कुछ बहुत काबिल अमल नुकात पेश करते हैं जिन पर अगर हम अमल करें तो अपने इखलाकी सफ़र को बेहतर बना सकते हैं। पहला, रोज़ाना अपना मुहासबा करें, लेकिन सिर्फ ये नहीं कि मैंने आज क्या किया, बल्कि ये कि मैंने ऐसा क्यों किया। अपने मुहर्रिकात को, अपनी मोटिवेशंस को समझने की कोशिश करें। दूसरा, अपनी सोहबत का इंतखाब सोच समझ कर करें। याद रखें, आप जिन लोगों में उठते बैठते हैं उनका रंग आप पर जरूर चढ़ता है। तीसरा, माफ करें और माफी मांगे। दिल में बोझ लेकर चलना रूहानी तरक्की में एक बड़ी रुकावट है। माफ करने से आप दूसरों को नहीं, असल में खुद को आजाद करते हैं। चौथा, तनकीदी सोच से बचें, यानी जजमेंटल होने से बचें। मुशाहिदा करें, समझने की कोशिश करें, लेकिन फौरन लेबल लगाने से गुरेज करें। याद रखें, आप पूरी कहानी नहीं जानते। पांचवा, अपने ज़मीर की परवरिश करें। अच्छे ख्यालात, इल्म हासिल करना, गौर व फिक्र करना, मुराकबा, दुआ, सच्चाई पर कायम रहने की कोशिश, ये सब चीज़ें ज़मीर को जिंदा और हसास रखती हैं। छठा, तब्दीली को कबूल करें। ये समझें कि ज़िंदगी और इंसान बदलते हैं। अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत पैदा करें। और सातवां,
अपनी जिंदगी को किसी आला मकसद से हमाहंग करें। जब जिंदगी का कोई बड़ा मकसद होता है ना, तो छोटे छोटे गुनाहों और फजूल कामों से बचना आसान हो जाता है। ये तजावीज़ तो वाकई बहुत अमली हैं और ये उन तमाम बातों से जुड़ी हुई भी लगती हैं जो हमने अभी तक की हैं, जैसे सोहबत वाली बात या ज़मीर वाली बात। बिल्कुल, ये कोई अलग थलग नसीहतें नहीं है। जैसे आपने कहा, सोहबत का इंतखाब समाजी असर पजीरी के नज़रिए से जुड़ा है। ज़मीर की परवरिश नफ्सियाती पहलू और खुद आगाही से मुताल्लिक है। मुआफ़ी मांगना और माफ़ करना माजी के बोझ से आज़ाद होकर हाल में जीने में मदद देता है। ये सब मिलकर एक मुस्बत तब्दीली और इखलाकी इर्तिका की राह हमवार करते हैं। डॉक्टर ब्रूही ने आखिर में एक बहुत खूबसूरत तशबीह भी इस्तेमाल की है कि अखलाकी सफ़र जो है वो एक लकीर है, कोई एक नुक्ता नहीं। माजी सबक है, हाल इम्तिहान है और मुस्तकबिल नतीजा। इसका क्या मतलब है, ज़रा वजाहत करेंगी? हाँ, ये उनकी पूरी फिक्र का आप कह लें निचोड़ है। इसका मतलब ये है कि जिंदगी एक मुसलसल सफर है। माजी एक नुक्ता नहीं है जिसे पकड़कर बैठ जाएं, वो गुजर चुका। उसकी गलतियों पर बस पछताते रहना या उसकी कामयाबियों पर गुरूर करते रहना दोनों बेमायनी है। माजी सिर्फ सबक सीखने के लिए है। हाल वो लम्हा है जहां हम इस वक्त मौजूद हैं। ये हमारा इम्तिहान है। हमारे आज के फैसले, आज के आमाल, आज की नीयतें, यही हमारी असल हकीकत है। शऊर के साथ हाल में जीना, अपने हर कदम पर नजर रखना, यही असल जिंदगी है। मुस्तकबिल वो है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये हमारे आज के इम्तिहान का नतीजा होगा। इस पर हमारा बराए रास्त इख्तियार नहीं, लेकिन इसकी तैयारी हम आज कर सकते हैं। बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद रखना और इसके लिए कोशिश करना, ये ईमान का तकाजा है। जिंदगी जामिद नहीं है, रुकी हुई नहीं है, मुतहर्रिक है और हर नया दिन, हर नया लम्हा हमारी रूह को अपने इंतखाब से एक नई शक्ल देने का मौका फराहम करता है। कल के गुनाहों की कैद में रहना भी खुद फरेबी है और कल की नेकियों के सहारे आज अमल छोड़ देना भी। तो आइए इस सारी गुफ्तगू के जो अहम तरीन नुकात हैं उन्हें एक बार फिर अपने जहन में ताज़ा कर लें। पहली बात तो ये कि इंसान बदलता है, इसलिए उसके बारे में हमारा फैसला भी जामिद नहीं बल्कि मुतहर्रिक होना चाहिए। दूसरी बात, माजी से सबक जरूर सीखें, लेकिन जिए हाल में और अमल भी हाल में करें, क्योंकि यही हमारी असल हकीकत है। और मुस्तकबिल का खत्मी फैसला अल्लाह पर छोड़ दें, क्योंकि वही अंजाम को बेहतर जानता है। तीसरा नुक्ता ये कि हमारे अंदरूनी नफ्सियाती अवामिल जैसे एहसास जुर्म, सदमा, जज्बात और ख़ास तौर पर खुद आगाही, ये हमारे रवैयों और अमाल को मुसलसल नई शक्ल देते रहते हैं। चौथा, हमारा बैरूनी माहौल और उसमें ख़ास तौर पर हमारी सोहबत हमारी खलाकियात की तामीर में या बदकिस्मती से तखरीब में बहुत किलीदी किरदार अदा करता है। पांचवा, तौबा, इस्लाह की कोशिश और मुस्बत तब्दीली की तरफ सफ़र, ये गुनाह के असरात को भी ख़त्म करके इंसान को पहले से भी बेहतर बना सकता है। छठा, कोई भी शख्स हतमी तौर पर अच्छा या बुरा नहीं कहलाया जा सकता जब तक उसकी जिंदगी का सफ़र मुकम्मल न हो जाए। खात्मा, अंजाम ही असल मेयार है। वो सातवां और शायद सबसे अहम, चूँकि हम ना गैब जानते हैं और ना ही किसी के दिल का हाल, इसलिए दूसरों के बारे में हतमी फैसले सादिर करने में आजिज़ी और एहतियात ही सबसे बड़ी हिकमत है। डॉक्टर ब्रूही के काम की रोशनी में ये गुफ्तगू हमें ये याद दिलाती है कि हम सब और हमारे इर्द गिर्द के लोग भी एक मुसलसल इर्तिका के अमल से गुजर रहे हैं। कोई भी मुकम्मल नहीं है, सभी सीख रहे हैं, कभी गिर रहे हैं, कभी उठ रहे हैं। बिल्कुल, और इसी हवाले से मैं डॉक्टर ब्रूही के उन अल्फाज पर बात खत्म करना चाहूंगी जो शायद इस पूरी बहस का बेहतरीन खुलासा है। इंसान उसका मजमुआ नहीं जो उसने किया, बल्कि उसका जो वो बनने की सलाहियत रखता है। माजी गलतियों की कब्र है, हाल इस्लाह का पुल है और मुस्तकबिल सच्चाई की अदालत है। आपकी सोहबत आपकी अखलाकियात का आईना है और आपकी तौबा आपकी रूह की नई पैदाइश है। किसी पर जल्दी फैसला ना करें, फरिश्ते भी कभी आदम की मिट्टी के सामने झुके थे। ये जानने के बाद कि तब्दीली एक अटल हकीकत है और ये कि हम सब के अंदर बेहतर बनने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है, तो ये एहसास दूसरों के बारे में हमारे जो सख्त फैसले होते हैं, जो रवैये होते हैं, उन पर कैसे असरअंदाज हो सकता है। और अगर वाकई आमाल का दारोमदार खात्मे पर है, तो अपनी इखलाकी कोशिशों में चाहे हम बार बार नाकाम भी हों, साबित कदम रहने और प्रोमीद रहने की क्या अहमियत बनती है।
یہ وہ سوالات ہیں جن پر شاید غور و فکر ہمیں نہ صرف دوسروں کے لیے زیادہ ہمدرد بنا سکتا ہے بلکہ اپنے لیے بھی امید اور حوصلے کا باعث بن سکتا ہے۔